मुक्ति और गौली श्रेणी सत्यनारायण महाप्रभुंकर पदकंजरे माँ पीठेश्वरी भगवती ग्रामदेवती ब्राह्मणी देवींकर पदकंजरे दिन अकिंचन अनंत कोटि दंड प्रणाम। नमस्ते 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 घर को पढ़ातु समस्ते ममाराध्य अद्य पवित्र दरबारस्थ आर्य संस्कृतिर पृष्ठपोषक एकविंश शताब्दीर तृतीय दशंधि में पाद देथिबा अत्याधुनिक वैज्ञानिक तथा परमाणु जुगर एवं ध्वंसाभिमुखी जुगर पाश्चात्याभिमुखी जुगर वरेण्य सजन कदम्ब अनति दूर रे अंतराल रे रुंडीभूता ममाराध्या आर्या कल्याणमयी महिषी पुराण तोषिनी स्नेहमयी आश्चर्यमयी भक्तिमती बुद्धिमती प्रज्ञावादिनी उत्कलिया माँ मान भौणीमान तथा ये ग्रामर ये अंचल कुनाकुनी पुओ झी आगामी भविष्यतर उत्तरदायक एवं मोर ग्रामवासी संस्कृति संपन्न पल्ली कुंडील ग्रामर समस्त आध्यात्मिकवादी साधक मानक प्रचेष्टा क्रमे सर्वोपरि ग्रामवासी मान द्वारा आयोजित होइथिबा प्रतिवर्ष भली माँ ब्राह्मणी देवींकर पवित्र दरबार रे चारि दिनात्मक सत्यनारायण महाप्रभुंकर नाम यज्ञ अद्य हेउची द्वितीय जामिनी पूर्वार्ध एई प्रथम पर्याय प्रथम सोपान प्रथम पाखुड़ा रे उपनीत होई सत्यनारायण महाप्रभुंकर पदकंजरे भक्ति कुसुम समर्पण पूर्वक पालार परंपरा पालार ऐतिह्य पालार चिराचरित प्रथा को पाठेय करी पूर्व भाग समवेत होइथिबा नरनारायणकर कल्याण उद्देश्य जीवन मुक्ति पाई गायक रत्न स्वर्गत लोकनाथ कर महोदयंकर लेखनी निश्रुत गोटे अमर कविता टी पाठ करिछि अनेक जन्मर पुण्य फल और तप फल को नहीं आपण मानकर दुर्लभ जन्म मनुष्य जन्म प्राप्ति होइछि एई मनुष्य जन्म को चरितार्थ करिबा पाई पुण्यमय करिबा पाई धर्ममय करिबा पाई मुक्तिमय करिबा पाई स्वर्गत गायक रत्न लोकनाथ कर महोदय कहिले रे मनुष्य प्रभु कृपारु विभु कृपारु तू दिव्य ज्ञान प्राप्ति होइछि ज्ञान तो ज्ञान दिव्य ज्ञान देखिबे विश्व विहारी नारायण समस्त को ज्ञान देइछन्ति किंतु दिव्य ज्ञान काहाकू देइछन्ति ना मनुष्य को देइछन्ति दिव्य ज्ञान मनुष्य नुआ ओडिशार गर्व गौरव ओडिशार ऐतिह्य पंचसखा जुगर अनन्य प्रतिभा महाप्रभु जगन्नाथ जी हेउछन्ति परम भक्त जहां को चैतन्य महाप्रभु अति बड़ी उपाधि भूषित करथिले से किए आज्ञा परम शास्त्र भागवतर स्रष्टा अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले कहले मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भाग दिव्य ज्ञान को चरितार्थ करने लोकनाथ कर महोदय कहले रे मनुष्य
ତୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ମାଧ୍ୟମ ସଜନ ସେ ମାଧ୍ୟମଟା କଣ? ମାଧ୍ୟମ କଣ? ନୀଳମଣି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଅଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଅଖାଦ୍ୟ ସେ ଆରମାଲା ବାଲା ଖାଇଦେ ପଛେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି। ଆରେ ଅଖାଦ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ପାଟି ପଟେ, ଅଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ପଛ ପଟେ। ଗିଳିବା ଗାଳିବା, ଗିଳିବା ଗାଳିବା। ରହ, ଯିଏ ଅଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ପୁଣ୍ୟ ହେଇନି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ହେଇନି। ହଁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋମାଂସ ପାଣି ପିଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗୋମାଂସ ପାଣି ପିଇବୁ? ହିନ୍ଦୁ ଗୁଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିପି ଆପଣଙ୍କୁ ବହଣା କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ଆଉ ଅଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇବୁ, ଗୋମାଂସ ପାଣି ପିଇବୁ, ଇଏ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କରିବୁ। ପିସା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାବେ ତେମେ ହ ଏ ସବୁ ରାଣ୍ଡି ପିଲା ଛକରେ ଭେଟ। ତମର ଘର ନାଇଁ କି ଦୁଆର ନାଇଁ, ଇଏ ରାଣ୍ଡି ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଇଯିବ। ପାଞ୍ଚ ଜୁଆରୀକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ତିନି ମୁହିଁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ତିନି ପତାରେ ତାସ ଖେଳିବୁ। ଖେଳିଲେ ତିନି ପତାରେ ତାସ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମଦ ଭାଟିକି ଯିବୁ। ମଦ ଭାଟିକି ମଦ ଭାଟିରୁ ଟିକେ ମଦ ମଗାଇବୁ, ମଦ ଆଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଚଳିବ। ନୀଳମଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ହଁ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ଏ ଚାଖଣା ଟିକେ ଆଉ କୁରୁକୁରି, ନହେଲେ ରସୁଣ ଖଟା, ନହେଲେ ନଳି, ନହେଲେ ଚିକେନ। ଯେଉଁଠି ମାଂସ ସେଇଠି ମଦ, ସେଇଠି ମଦ ଥାଏ। କାଉଣ୍ଟର ତାର ସହିତ ସେଇଟା ଆଉ ତାର କନେକ୍ସନ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ମଦ ମାଂସ ଏକାଠି ହେଲେ ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ଏ ବାପ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ ଖାଲି ପାଞ୍ଚ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ଖୋଜିବୁ? ଆଜ୍ଞା ନା ବାର ନାରୀ ଖୋଜିବୁ। ହଁ ବାର ନାରୀ କିଏ? ଭେସ୍ପା ଭେସ୍ପା ନା ସ୍କୁଟର? ଆରେ ବେଶ୍ୟା କହୁନୁ। ହଁ ସେଇଆ ସେଇଆ ମୁଁ ବେଶିଆ ବରେଣ୍ୟ ସଜ ଯେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସେ ବାର ନାରୀକୁ ସଙ୍ଗ କରେ। ବାର ନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଯାଇ ମନ ଭରି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ବାର ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରି ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଚୋର ମାନଙ୍କ କଥା ପଢିବୁ, ଚୋର ମାନଙ୍କ କଥା ପଢିବ। ଚୋର ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ, ଏ ଭଗବାନ ଚୋର ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଚିନ୍ତନ କରିବୁ, ମନନ କରିବୁ, ସ୍ତବନ କରିବୁ। ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ କହିଲେ, ରେ ଯିବ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯିବୁ ରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାୟା ଯା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଦଳୀ ବେପାର କରି ଲାଭ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ, ମାଂସ ଖାଇଅ, ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦରକାର ଘରକୁ ଚାଲି ଶୁଣ ଶୁଣ, ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାୟକ ରତ୍ନ। ରତ୍ନ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଭା ଆମେ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଝୁଳି ଝୁଳିଆ ଭୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲାଗେ ଆମର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ କଣ? କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ, କହୁନାହାନ୍ତି ଅଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଅଖାଦ୍ୟ କଣ? ଆଜ୍ଞା ପଛପଟେ ନା କଣ ନାମ? ତା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟମଣି ଆଜ୍ଞା ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଅ। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି? ଅକାର। ଅକାର ଅକାର କଣ? ବାନ୍ତି ଅକାର ଜାଣିଗଲେ ତ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ହଁ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଅକାର କଣ? କଣ? କହିଲେ ଅକାର ବାସୁଦେବସ୍ୟ ପିତାମହ ମୋକାରସ୍ତୁ ମହାଦେବ ପ୍ರಣବାୟ ନମସ୍ତୁତେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଓମ୍ ଅ ଉ ମ
ओ हेले वासुदेव हले वासुदेव ओ हेले ब्रह्मा मା म हेउछन्ती महेश्वर महादेव ଶିବ ଠାକୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ये त्रिशक्तिर मिलितरे त्रिशक्तिर मिश्रण रे ओंकार सृष्टि है ये जो ओंकार सृष्टि है ओ हेले वासुदेव ଠିକ 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 जदि ओ हेले वासुदेव ଆଜ୍ଞା शर्मा से वासुदेव किए ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ବାସୁଆ ପ୍ରଧାନ नांग ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ବାସୁ गोटा श्लोक पढ़िबा ଭିଡ଼ିଆଣ ତୁ भगवान व्यास कहिले କଣ କହିଲେ अरे वसंती द्वै भूतानि ब्रह्मादिनी जुगक्षये ब्रह्मा वससि भूतेषु वासुदेवस्तदच्यते भगवान व्यास कहिले କଣ କହିଲେ वसंती द्वै भूतानि ब्रह्मादिनी जुगक्षये ପାଲ जेतेबेले जुगर प्रलय हुए ହୁଏ जेतेबेले ब्रह्मा प्रलय हुए जीव जगतर प्रलय बेले ब्रह्मादि देवता माने जाहंग देहरे लीन हो जांती जाहंग शरीर रे वास करंती से किए ना से देवता ଦେବତା समस्त देहरे वास करंती ଦେହରେ ओडिया भागवत जगन्नाथ दास ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ कहले सकल घटे नारायण ए बसंती अनादि नारायण बसंती अनादि नारायण बसंती अनादि नारायण सकल घटरे जिए बसिछंती वास करिछंती ଆଜ୍ଞା कीट पतंग तरुतृण सकल घटे ନାରାୟଣ ताले से हेउछंती वासुदेव ସେଇ ବାସୁଦେବ हां ସେଇ ବାସୁଦେବ तथापि मन बुझिलानी ନା ସିଏ ହେଇପାରିବନି ବାସୁଦେବ पुणी वासुदेव किए अरे वासु सर्वनिवासस्य विश्वानि चस्य नमसु सच देव परम ब्रह्म वासुदेव इति स्मृतः बढ़िया वासु सर्व निवासस्य समस्त जीव जगतर समस्त प्राणी जगतर जिए हेउछंती मूल उच्च ମୂଳ ମୂଳ जिए हेउछंती केंद्र बिंदु जिए हेउछंती स्रष्टा जाहंक ठारू सारा विश्व ब्रह्मांड परिव्याप्त हैछि जाहंक ठारू सारा जीव जगत सृष्टि हैछि वासु सर्वनिवासस्य विश्वानि जस्य लोमसु ସମସ୍ତେ जाहंकर लोम मूलरे अनंत ब्रह्मांड विद्यमान ओडी ओडिया भागवत हेले ब्रह्मांड माळ माळ होई जाल म मुळे विराज होई जाल म मुळे विराज होई जाल म ଏ ବୁଢା କେତେ अनंत ब्रह्मांड दहार लोम मूलरे विद्यमान ବୁଢା କେତେ ଗରମକୁ ଆଜି माळ माळ ब्रह्मांड सृष्टि हैछि जाहंक ठारू जाहंक लोम मूलरे ब्रह्मांड वास करे से हेउछंती परम ब्रह्म ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ओ हेले वासुदेव ବାସୁଦେବ ବାସୁଆ वासुदेव हेले परम ब्रह्म ताले परम ब्रह्म किए ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣ କହିବେ ଏ ପଇସା ନ ବାହାରେ ଆଡେ କାମ କାଇଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ आपण मानकर जगन्नाथଙ୍କର परम भक्त ଭକ୍ତ भक्त बलराम दास कौन कहले କଣ ଲେଖିଲେ ला ये परम ब्रह्म ये जगन्नाथ अवतार हो रे हो अरे रबो अरे ओ अवतार समस्त अवतार ऊर्ध्वर जी अवतार जहां ठार सृष्टि ବାବା
କେତେ ଅବତାର? କେତେ ଅବତାର? 10 ଅବତାର। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ଅବତାର, 24 ଅବତାର, 32 ଅବତାର, 64 ଅବତାର। ବାସ୍ତବରେ ବଳରାମ ଦାସ କୁହନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଣସ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣସ ଖାଇବେ, ମାଡ଼ ଖାଇବେ ବଳିଆ। ଯୋଉ ବଳରାମ ଦାସ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଟେରି ବୋଲି, ସେଇ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ଅବତାର? କୋଟି କୋଟି ଯେ ଅବତାର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାର। କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଅବତାର। ପ୍ରଭୁର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ଅବତାର ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସକଳ ଅବତାର ମାନ ଉଦୟ ହୋଇ ହମ୍ପିଲିନ। ସେ କିଏ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳମଣି। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଓ ହେଲେ ବାସୁଦେବ। ଆଜ୍ଞା ବାସୁଦେବ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କଣ କି? ଆଜ୍ଞା ଅଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହାଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ କରୁଣା କର ବାବୁ, ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଆରେ ଶିକ୍ଷକ ବାଟ ଅଲଗା, ପାଲା ବାଟ ହଉଛି ଅଲଗା। କହିଲା ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ହୋଟେଲ, ये जगबंधु होटेल देखला मा बुढ़ा के चालू सदी होटल न खाइबू की आउ हे मन खाइबू लक्ष्मी शांताई संभल कोंदी लक्ष्मी शांताई लक्ष्मी शांताई रंधन कोंदी आथिए बहुटी चाउर आउ हे मन खाइबू वरण्य संत समाज गुण ग्राही पंडित मंडली अखाद्य अखाद्य कहले आमे बुझुचे महाप्रसाद जहाँ को माँ लक्ष्मी ठाकुराणी प्रत्येक दिन रांधती। आपण मानकर पद्म पुराण में कहा जाइछि बोले जत्तन्न बजिका लक्ष्मी स्वयं भगवता जो नारदन तस्मादतन्न विप्रसे दैवतैरपि दुर्लभम्। लक्ष्मी जहाँ को रंधिबे ताहाकु जगन्नाथ मन ही करिए। लक्ष्मी को रंधन व्यतीत जगन्नाथ से खाद्य लालसा न था कि ग्रहण करती। लोकनाथ कर महदेव कहले लक्ष्मी सान्दाणी रंधन करती। व्यास कहले पद्म पुराण जहाँ को लक्ष्मी रांधती स्वयं भगवता जनार्दन जनार्दन परम ब्रह्म जगन्नाथ ताहाकु ग्रहण करती। विद्वान मंडली महाप्रसाद मो माँ सबुदिन कौन आम महाप्रसाद पाई परिबा आम सीना पुरी पाख बोली आम जी सबुदिन पाइबा। आज्ञा केन्दुझर ढेंकानाल कटक बालेश्वर भद्रक से गाड़ी खर्च कर महाप्रसाद शेष पर्याय शेष पर्याय पुणी निर्माल्य
ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ଅଛି କି ନାଇଁ? ଅଛି କହିଲେ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ତବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ପାତ ତାହା ସ୍ୱରରେ ନିସ୍ତରନ୍ତି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅଖାଦ୍ୟ। ସାରା ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା। ସନ୍ଥ ସମାଜ ସାର୍ ପଚାରିଲେ 10 ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି, 24 ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି, 32 ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି, ବଡ ଲୋକ ସେ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଅବତାର। ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଇଏ କୁଣ୍ଡିଲ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। 10 ଅବତାର ହଉ, 24 ଅବତାର ହଉ ବା ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଅବତାର ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ସାର୍ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତାହେଲେ ଅଖାଦ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା। ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଗୋମାଂସ ପାଣି ପିଇବେ। ଗୋମାଂସ ପାଣି ଆମେ ପିଇ ପାରିବୁନି, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କୁଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଗୋମାଂସ ପିଇ ପାରିବୁନି। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡିଲ ଗାଁ ଏକମଳି ଗାଁ ଉଠିବେ ତ କୁଟିବେ। ଆଉ କଣ କୁଣ୍ଡିଲ ଗାଁ ଇଏ ବହୁତ ଦିନର ଗୋମାଂସ ପାଣି କଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଗୋରୁ ମାଂସ ନାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ଗୋରଖ ସହିତା ଗୋମାଂସ ପତିତା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବହି ତଳେ ନ ଗୃହନ୍ତି ଶିବା କାକ ହକ୍ଷନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜନା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯୋଉ ଗୋମାଂସ ୟା ପାଖକୁ ସୁଗାଳ ଯାଏ ନା, ଶାଗୁଣା ଯାଏ ନା, କାଉ ଯାଏ ନା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋମାଂସକୁ କିଏ ଆଦର କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ସାଧୁ ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋମାଂସ ପାଣି। ଏ ଭଗବାନ ଏମିତି କହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମନିନ୍ଦା ହଉଛି। ଗୋମାଂସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋମତ ପର୍ବତ। ଗୋମତ ପର୍ବତ ସତୀ ନାରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ମହାସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ନାରାୟଣ କପଟତା କରି ଛଳନା ପୂର୍ବକ ମାୟା ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସତୀ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀର ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନାରାୟଣ ପାଷାଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ପାଷାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋମତ ପର୍ବତ। ଗୋମତ ପର୍ବତର ଅଂଶ ନା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶାଳଗ୍ରାମ। ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ନା ନିଜେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାକୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ନାନ ପାଣି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ମାଗିକି ଆଣିକି ଶୌଚ ପାତ୍ର ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 10 ମଲା ମୃତ୍ତିକାରେ ଖାଉଛୁ। ଅଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା। ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଧୁଆ ପାଣି କି ଗୋମାଂସ ପାଣି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଧୁଆ ପାଣି ପିଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କରିବେ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମହାଭାରତରେ କୁନ୍ତୀକୁ ରାଣ୍ଡି କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୁରୁଷ ଆଶା କରେ, ପୁତ୍ର ଆଶା କରେ, ତାହାକୁ ରାଣ୍ଡି ପଦ ବାଚ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମହାଭାରତରେ କୁନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡି। କୁନ୍ତି ରାଣ୍ଡି ଲୋ କେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁଅ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ନା ହଉଛି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାଙ୍କର ଭାବ କଣ? ଭାବ ଭାବ କହିଲା ଇଏ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଆଉ ଏ ଦିଟା ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ পণ্ডিত মন্ডলী রামদীপুর ভাব সত্য ন্যায় ধর্ম প্রত্যেক দিন আপন মানে টিকে সত্য বাটে সার যাআন্তু। যে সত্য বাটে যাইছে সে যুগ পুরুষ হইছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের যে হচ্ছেন প্রতিষ্ঠাতা। মা সত্যকু ছাড়িদেলে জীবনর মুক্তি নাই। সত্য সারা মনুষ্যাণ বাচ সারা মহিপতে বাচা বিচলিত যেন তেনর সুকৃত হারি। ভীম ভাই কোন কইলে? কইলে সত্যরে তরিবি মু এ সত্যরে মরিবি এহি আজ্ঞা মতে এহি আজ্ঞা মতে ওহে ভীম ভাই এ বর্ষ মন্ডরে দশ পদসর বিদ্বান মন্ডলী সত্যকু যে ছাড়িছি তার মুক্তি নাই। প্রত্যেক দিন টিকে সত্য বাটরে যাআন্তু। সত্য আপন মানকর জীবনর দর্শন। সত্য হেউছি এ জীবন মুক্তি রূপক দর্পণ। সত্য হেউছি জীবনর পাই পবিত্র কথা। সত্য হেউছি এ জীবনর মুক্তি উপায়। সত্যকু যে ত্যাগ করেছি সত্যকু যে ছাড়িছি তা জীবনের কৌশি সে মূল্য জানি নাই। সে কৌশি মূল্য বুঝি পারে না। তা জীবনের মূল্য কিছু নথায়। তেণু সত্যকু ব্রত করন্তু। ইয়ে হচ্ছে রান্ডিপুর ভাব। খালি কোন সেতি ପାଞ୍ଚ ଜୁଆଳିଆ ମିଳି ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀ ପତା ଖେଳି ପାଞ୍ଚ ଜୁଆଳିଆ ପାଞ୍ଚ ମନ ପାଞ୍ଚ ଜୁଆଳିଆ ଏ ମନ ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ହେ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚଳ। ପାଟି କର ନା ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ସବୁ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି। ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି এই মহামারী ব্যাধি ପାଇଁ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଔଷଧ କଣ? କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇବେଟିସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି 45 ମିନିଟ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବାପା 45 ମିନିଟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ନୁହଁ। ଏକାଗ୍ରତାରେ 5 ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସମକାୟ ଶିରଗ୍ରୀବ ଧାରୟ ନଚଳ ସ୍ଥିର ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣାସିକାଗ୍ର ସଦିଶସ୍ଥାନ ଅବଲୋକୟନ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବାବା ଗୀତା ଗାଁ ନାହିଁ ସାରେ ଗୀତା पे ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇ ଜୀବନ ରାତିରେ ସେ ଗୀତା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ପ୍ରଧାନର ଗୋଦରୀ ଗୀତା ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟ ଗୀତା। ଗୀତା ବଡ଼ ଗୀତା ଜି ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମନ 5 ଜୁଆଳିଆ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ। ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି ମୋ ମାମା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି
ए मा जोटी सिंदूर लगाउछ ଏବେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମାମା ଲଗୋନା से ଟିକେ होची त्रिकुट संधि तीन मुही छक ଟିକେ ଲଗଉଛୁ पांच जुआलिया पांच मन तीन मुही छक त्रिकुट संधि ସନ୍ଧି तीन पता तास हेउची आपण मानकर त्रिगुण सतर जतम त्रिगुण राजू ये कर धरी ये मृगी न चाहे त्रिगुण संगमित हो तीन गुण रे तास खेल हो आपण माने टिके बेश्या संग करिवे ଆଚ୍ଛା ବେଶ ସଙ୍ଗ लोकनाथ कर महोदय कले जो 12 नारी ଆରନାରୀ से 12 नारी से बेश्या कथा मु कहूनी बेश्या आपण मानक पाखरे अछि ବେଶ भक्त कवि दिन कृष्णदास कहिले ହଁ कहले ये भज मन कड़ा को नाही एठी अछि आज्ञा ଏଇଠି ତ୍ରିକୁଟ जाउछि बार आसुछि बार सेही 12 नारी कहला ये भज मन कड़ा को नाही ये भजिले तो दुख रहिबो नाही जाउछि आसुछि बार रहुछि ये जाउछि आसुछि बार रहुछि ताकू मन दिने चिन्हिलु नाही ये भजिले भज मन नासिकार पवन ताकू आपण माने कोउ दिन चिन्हिलेनी ये जे पर्यंत जीवा आसिया करूचे से पर्यंत खेला खेला लीला चलीछि आउ जो दिन ब्रेक हे जीव सब तो सरिला ସଇଲା ପେନସନ ବନ୍ଦ सेई 12 नारी ଆରନାରୀ जाउछि बार आसुछि बार ये 12 भितरे खेल घर ଦେଖିଲୁ 12 ଭିତରେ ଖେଳ यही 12 नारी की टिके संयम करंतु କଲେ 12 नारी बेश्या होचे निज परम ब्रह्म ये जीव परमर खेल घर चलीछि ताकू टिके चिन्हंतु तापरे ତାପରେ पढ़तु चोर प्रसंग ଚୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ चोर प्रसंग ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ମୁଁ आज्ञा जे चोर कथा न शुणिछि जे चोर कथा को भाबी न भाबिछि जे चोर कथा चिंता न करिछि तार आज्ञा मुक्ति नाही ସାର୍ ଆମେ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଲା ବାଲା ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବୁନି से चोर किए ଚୋର सारा विश्व गोटे विराट चोर ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ये ଆମର ଗାଁରେ ସାର୍ ଅଛି काना कोन ପକେଟ କାଟୁଛି ଟ୍ରେନରୁ ଆଟା ଚୋରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା हां ହଁ ହଁ कहले प्रचे प्रसिद्ध नभति अबे बहदान अबे बहदान अबे तोहरा को बंटियो ए तोहरा को बंटियो पुरुष अबे तोहरा को पुरुष हाय भक्त कवि बिल्लमंगल कृष्ण कर्णामृतम जे विभु कृपा प्राप्ति हेइथिले से सुंदर भाव रे प्रमाण कले ए विश्व रे गोटा बड़ चोर जे गोपांगना मानकर गृहरु दधि सर लबणी चोरी करिबारे धुरी न हेइथिले गोपांगना मानकर पालटा वस्त्र चोरी करी जे कदम्ब वृक्ष रे पताका स्वरूप बांधी पारुथिले समस्त हृदयरु समस्त शरीररु जे पाप को चोरी करिबारे पटुता हासिल करिछन्ति थोरे तारी पाखरे टिके मन को निवेश कर दियंतु आज्ञा मनोनिवास कले सब पाप को से चोरी करी नै जियो ठीक ठीक चौरमानकर मध्यरे जे हेउछन्ति अग्रगण्य भगवान विश्वविहारी कृष्ण नारायण अद्य पवित्र रजनीर द्वितीय जामिनीर पूर्वार्धरे पूरा भागरे समवेत होइथिबा नरनारायणकर सर्वविध कल्याण उद्देश्य আজি ସେହି परम कारुणिक जे सत्य जुगरे थिले
ऐश्वर्य पुरुषोत्तम नृसिंहनाथ त्रेतया जुगरे मर्यादा पुरुषोत्तम राजीव लोचन राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर द्वापर जुगरे लीला पुरुषोत्तम गोपीनाथ कृष्ण कलि जुगरे अछंती महाप्रभु दारु ब्रह्म स्वरूप श्रीक्षेत्र श्री पुरुषोत्तम से चारि जुगर चारिनाथ जे समस्त पाप को चोरी करती समस्त को पुण्य प्रदान करती धर्म प्रदान करती मोक्ष प्रदान करती सत्य शांति दया क्षमा धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्रदान करंतु समस्त व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन सामाजिक जीवन आध्यात्मिक जीवन को मधुमय करंतु पुण्यमय करंतु धर्ममय करंतु मुक्तिमय करंतु प्रेमानंद कुमार